বিশ্লেষকরা বলছেন এটি আন্তর্জাতিক আইন ও সীমান্ত চুক্তির স্পষ্ট লঙ্ঘন। বাংলাদেশি নাগরিকদের এইভাবে ধরে নিয়ে যাওয়া এক ধরনের উস্কানিও বটে। নাফ রিভার আরাকান আর্মি। তাদের মতে রাখাইন রাজ্যের সরকারি বাহিনীকে হটিয়ে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই আরাকান আর্মি সীমান্ত নদীকে নিজেদের ক্ষমতার এলাকা বানিয়ে ফেলে। बांग्लादेश की आर्मी, बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड फोर्स बीजीबी इन एक्शन। जी हां, आरकन आर्मी के खिलाफ जो उन्होंने नाफ रिवर के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, याद है 2000 में भी ऐसा करने की एक भोंडी हरकत की गई थी, कोशिश की गई थी म्यांमार आर्मी की तरफ से, लेकिन तब बांग्लादेश की आर्मी ने जवाबी वार किया और 700 के करीब 700 जो इनके आर्मी के जवान थे म्यांमार के, वो मारे गए थे और वो कब्जा वापस ले लिया गया था बांग्लादेश आर्मी की तरफ से। क्या वो आप अपना पास्ट भूल चुके हो? और मैं आपको बताऊं कि बांग्लादेश की आर्मी बड़ी प्रोफेशनल आर्मी है और वो ऐसा इनको जवाब देगी कि इनकी आने वाली जो नस्लें हैं याद रखेंगी। और ये जो गोदी मीडिया है ना, इंडियन मीडिया, वो बताऊं क्या कह रहा है? और भाई हमसे क्या लड़ोगे, पहले आरकन वालों से तो लड़ लो। मैं इनको बताना चाहता हूं, आप जितनी मर्जी आग भड़का लें इंडियन, आपकी जो साजिश है वो कभी भी कामयाब नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান ইউটিউব চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। অনেক বড় খবর, অনেক বড় ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता रहा हूं कि नाफ रिवर के ऊपर, ये जो नाफ नदी है, इसके ऊपर जो फिशरमैन थे बांग्लादेशी, उनको पकड़ा है, उनको वहां से कहा कि निकल जाओ, ये कब्जा है हमारा इसके ऊपर, ये जो नाफ रिवर है ये हमारा है। यानी जो आरकन आर्मी है उन्होंने इस तरह से दादागिरी करने की कोशिश की है, लेकिन बर वक्त जवाब दिया जाएगा बांग्लादेश की आर्मी की तरफ से, बांग्लादेश बीजीबी की तरफ से, बॉर्डर गार्ड फोर्स की तरफ से, और उनको सबक सिखाया जाएगा जैसे 2000 में किया गया था। सन 2000 में बांग्लादेश की आर्मी ने जिस तरह से उनकी दुर्गत बनाई थी, उनको सबक सिखाया था। 700 के करीब दोस्तों, 700 के करीब जो सोल्जर्स थे म्यांमार आर्मी के, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। आपको याद है ना वो खबर? अगर अभी तक आपको याद नहीं है तो भाई जाके गूगल कर लें, देख लें। और फिर वो कब्जा वापस ले लिया गया था। और ये अगर देखा जाए तब भी ये क्लैश हुआ था, लेकिन आधा ये बॉर्डर है बेसिकली नाफ रिवर पे बांग्लादेश और म्यांमार का, और आधा जो नाफ रिवर है वो बांग्लादेश के पक्ष में है और आधा म्यांमार के। लेकिन ये जो आरकन आर्मी है जो गुंडागर्दी करना चाहती है, और यहां पर किसी के कहने पर मुझे ऐसा लग रहा है इसको किसी ने भड़काया है, लाइक इंडिया, ये कोई और एजेंसी, रॉ एजेंसी हो सकती है इसमें। वो चाहते हैं कि बांग्लादेश में इस वक्त हालात कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि अनस्टेबिलिटी है वहां पर, और क्योंकि वहां पर जो हुकूमत है वो अबूरी हुकूमत है, इंटरम गवर्नमेंट है, और जिसका वो चाहते हैं कि फायदा उठाया जाए और हम इस नाफ रिवर के ऊपर कब्जा कर लें। लेकिन नहीं भाई, बांग्लादेश का फौरी रद्द-ए-अमल देना चाहता है बांग्लादेश की आर्मी, बांग्लादेश की इसके ऊपर जो नौबानी है, और बांग्लादेश की जो इसमें आपको बताएं कि बॉर्डर गार्ड फोर्स है, वो बॉर्डर के ऊपर भी इसके ऊपर गहरी नजरें रखेंगे। इसी के ऊपर वीडियो क्लिप है दोस्तों, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্তের নাফনদ আজ পরিণত হয়েছে ভয় আর আতঙ্কের আরেক নামে। প্রতিদিন জীবিকার টানে নদীতে নামছে জেলেরা, কিন্তু ফিরে আসছে না অনেকেই। সীমা লঙ্ঘন করে সশস্ত্র আরাকান আর্মি জেলেদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে মিয়ানমারের ভেতরে। গত 6 দিনে অর্ধশতাধিক জেলে অপহরণের শিকার হলেও এখনও কাউকে ফেরত দেওয়া হয়নি। পরিবারগুলো দিন কাটাচ্ছে আতঙ্ক আর অনিশ্চয়তায়। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী সীমান্ত নদীতে শান্তিপূর্ণ চলাচলের অধিকার থাকলেও আরাকান আর্মির কাছে আইন যেন কাগজে কথা। শাহপুরের দ্বীপ সংলগ্ন নাফ নদের নাইখাংদিয়া এলাকায় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে স্পিড বোটে ধাওয়া করেছে তারা। একে একে ধরে নিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের জেলেদের।
স্থানীয় প্রশাসনের তথ্য বলছে 17 আগস্ট থেকে 26 আগস্ট পর্যন্ত অন্তত 46 জন জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি। এর মধ্যে 17 আগস্ট 9 জন, 23 আগস্ট 12 জন, 24 আগস্ট 14 জন, 25 আগস্ট 7 জন এবং 26 আগস্ট আরও 13 জন। অপহৃত জেলেদের পরিবারগুলো অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে জানাচ্ছে, জীবিকার জন্য নদীতে গিয়েছিল প্রিয়জন, কিন্তু আর ফিরে আসেনি। এ অবস্থায় বাকিরা এখন নদীতে নামতে ভয় পাচ্ছে। জীবিকা হারানোর পাশাপাশি জীবন বাঁচানোর চিন্তাই তাদের গ্রাস করেছে। এর মধ্যে গত মঙ্গলবার এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। আরাকান আর্মির ধাওয়ায় একটি মাছ ধরা ট্রলার ডুবে যায়। প্রাণ হারানোর শঙ্কা থাকলেও কোস্টগার্ড তখন 6 জেলেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। শুধু এবারই নয়, এর আগে আগস্ট থেকে জুন পর্যন্ত প্রায় 165 জন জেলেকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল এই সশস্ত্র গোষ্ঠী। কূটনৈতিক চ্যানেলের মাধ্যমে কিছু জেলে মুক্ত হলেও আতঙ্ক কিন্তু থেকেই গেছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, এটি আন্তর্জাতিক আইন ও সীমান্ত চুক্তির স্পষ্ট লঙ্ঘন। বাংলাদেশি নাগরিকদের এইভাবে ধরে নিয়ে যাওয়া এক ধরনের উস্কানিও বটে। তাদের মতে, রাখাইন রাজ্যের সরকারি বাহিনীকে হটিয়ে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই আরাকান আর্মি সীমান্ত নদীকে নিজেদের ক্ষমতার এলাকা বানিয়ে ফেলেছে। গোপনে এক ধরনের নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে তারা, যাতে নাফ নদের মিয়ানমার অংশে মাছ ধরতে না পারে কেউ। কিন্তু নদীর নাব্যতা সংকটের কারণে অনেক সময় বাংলাদেশের জেলেদের মিয়ানমারের অংশে গিয়ে পড়তে হয়। এই সুযোগকে ব্যবহার করেছে আরাকান আর্মি। এটি নিছক সীমান্ত সমস্যা নয়, বরং একটি আঞ্চলিক নিরাপত্তা সংকট বলেই মনে করছেন আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকরা। কারণ গত বছরও আরাকান আর্মি সীমান্তে মর্টার শেল ও গুলি ছুড়ে বাংলাদেশের ভেতরে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল। বাংলাদেশ সরকার কূটনৈতিকভাবে বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করছে। তবে এভাবে জেলেদের বারবার ধরে নিয়ে যাওয়া কেবল জীবিকার ওপর আঘাত নয়, বরং সীমান্ত নিরাপত্তার জন্য গুরুতর হুমকি। আজকের এই সংকটের মধ্যেই মনে পড়ে যায় নাফ নদীর ইতিহাস। স্বাধীনতার পর 2000 সালে যখন মিয়ানমারের সেনারা সীমান্তে আগ্রাসী ভূমিকা নেয়, তখন বাংলাদেশ সরাসরি মোকাবিলা করে। 2000 সালের নাফ যুদ্ধ এক ঐতিহাসিক লড়াই, যেখানে বাংলাদেশের সেনারা কূটনৈতিক চাপ নয়, সরাসরি সামরিক শক্তি দিয়ে মিয়ানমারের আগ্রাসন প্রতিহত করেছিল। তৎকালীন সময়ে মিয়ানমারের সেনারা সীমান্ত অতিক্রম করে অবস্থান নেয়। উত্তেজনা চরমে পৌঁছালে বাংলাদেশের তৎকালীন বিডিআর জবাবি গুলি চালায়। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जो बांग्लादेश कोस्ट गार्ड हैं और फिर बांग्लादेश की आर्मी है, इस तरह बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स है, बांग्लादेश की नौबानी है, इसमें हरकत में आ चुकी हैं और वो जवाब देने के लिए तैयार हैं। नाफ रिवर के ऊपर जिस तरह से आरकान के जो टेररिस्ट ग्रुप हैं वो वहां पर हमला कर रहे हैं, बांग्लादेश के जो वहां पर फिशरमैन हैं उनको पकड़ा जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि यहाँ से निकल जाओ, लेकिन बांग्लादेश इसका भरपूर जवाब देगा, ऐसा हरगिज नहीं होने देगा। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।